Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. We're starting a new series this month Este mes comenzamos una nueva serie called Mind que se Games. llama Juegos de la Mente. Yes, which means that when we talk about authority, Lo que significa es que cuando hablamos de autoridad, you have authority of God in your mind, tú tienes autoridad de Dios en tu mente. over your mind. Tienes autoridad de Dios sobre tu mente. And that is vital to the Christian faith. Y eso es vital para la fe cristiana. Because the war for your soul Porque la guerra para tu alma begins in your mind. comienza en la mente. That's what the enemy did with Adam and Eve. Eso fue lo que el enemigo hizo con Adán y Eva. Put doubt in their mind. Poner duda en su mente. Did God really say ¿Acaso Dios de verdad dijo eso? that you can't eat from all these ¿Que trees? no podías comer de todos estos árboles? Did God really say? ¿Acaso Dios de verdad dijo? Are you sure you can trust him? ¿Estás seguro de que le puedes confiar? And from the doubt that entered their mind, Y desde esa duda que entró en su mente, they acted and sin entered their soul. actuaron en pecado y así entró el pecado en su alma. The Bible tells us that there is a spiritual war in this world. La Biblia nos dice de que hay una guerra espiritual en este mundo. And sometimes we think that means there's going to be demons that we have to somehow fight. Y a veces pensamos o sentimos de que de alguna manera va a haber demonios que tenemos que pelear. But in my experience, I really haven't fought that many demons. Pero en mi experiencia la verdad que no he peleado con tantos demonios. I fight a lot more with my own thoughts. Peleo mucho más con mis propios pensamientos. The war that is raging is actually in your mind. That's the battlefield. La guerra que se está llevando es principalmente en tu mente. Allí está el campo de batalla. Worry, doubt, confusion, depression, La duda, el miedo, la confusión, la depresión, even anger, feeling of shame. la ira, el sentirse avergonzado. All of that is an attack on your mind. Todo eso es un ataque en tu mente. So if you are a person who suffers with negative thoughts, Entonces, si tú eres una persona que lucha con pensamientos negativos, yeah, be encouraged because we're going to talk about that this month. hoy queremos animarte porque vamos a estar hablando de esto durante todo el mes. Why does it matter so much that we understand this? ¿Por qué importa tanto de que entendamos esto? Your life is moving in the direction of your thoughts. Tu vida se mueve en la dirección en la que piensas. That's the simple fact. Es un hecho simple. If you've ever been in water, Si tú alguna vez has estado dentro del agua, you know how the current moves. sabes cómo se va moviendo la corriente. Maybe you were at the ocean and there's a tide. Quizás estabas en el mar y de repente estaba la marea. Or maybe you've been in a river and you can just feel, the way that the river is just going that direction. O estás en el río y veías cómo el río se iba moviendo hacia una dirección. If you've ever been like in an inner tube and you've been floating, O si has estado en un parque acuático ahí flotando en... you understand that like sometimes you're like, whoa, how did I get so far away? De repente entiendes y dices, wow, ¿cómo he llegado tan lejos? I thought that I was right near my family or my friends, and now I'm way further than I thought. Pensé que estaba flotando cerca de mi familia y mis amigos y de repente estoy lejos. There is a current in your mind as well. Hay una corriente que va por tu mente también. Where are those thoughts taking you? Y la pregunta es, ¿a dónde te llevan esos pensamientos? Because it begins with just a single thought. Porque todo comienza con un pensamiento simple. And then you think it over and over. Pero luego lo vuelves a pensar una y otra vez. Now it becomes a routine where you think about it. De repente se convierte en una rutina en la que sigues Then pensando it becomes sobre a eso. habit where you think about it. Luego se convierte en un hábito en el que sigues Then pensando. it becomes a pattern in your life. Luego de repente es un patrón de tu vida. And then it becomes your habits. Y de I'm repente sorry, es- your actions. Son todas tus acciones. All because at the beginning there was a thought.
Todo porque al principio hubo un pensamiento and the thought was wrong. y ese pensamiento era equivocado. And then your life has now followed this current to where you are way far away from the presence of God. Pero a causa de ese pensamiento te lleva a la corriente y de repente te encuentras lejos de la presencia de Dios. Far away from what God wants you to be thinking about. Lejos de aquello de lo que Dios quiere que estés pensando. And that's why we say you must take control of your Y thoughts. por eso decimos, tienes que tomar control de tu mente. This is not something that the world teaches. Esto no es algo que el mundo enseña. This is not just something like positive thinking. Esto no es simplemente de pensamiento positivo. This is something that is spiritually taking control. Esto es algo en que espiritualmente hay que tomar el control. Your battles spiritually Tus batallas espirituales will be won or lost right here. serán ganadas o perdidas aquí mismo. And that is the devil's favorite place to play. Y ese es el lugar favorito del enemigo, del diablo, donde jugar. Your fight for this healthier mind Tu lucha por tener una mente saludable is not just against yourself. no es solo en contra de ti, It's actually against the enemy también es en contra del enemigo, who wants you to get lost in all of that que confusion. quiere que te pierdas en toda esa confusión. He wants to control your thoughts, Él quiere controlar tus pensamientos but he's smart. y es inteligente. So he doesn't do it in a super strong way. Entonces no lo va a hacer de golpe, Because if it was really strong, you would notice. porque si viene de golpe de repente te darías cuenta And so then you would be like, no, that's not y from dirías, God. no, eso no es de Dios. But instead, he works very quietly, Pero en cambio viene así despacito, very softly. suave. And so you really never even notice that all these thoughts have taken control, Y de repente no te has dado cuenta que todos estos pensamientos han tomado control. which is why we must pay attention. Y por eso debemos prestar atención. And I'm not just talking about one thought. Y no estoy hablando de un solo pensamiento. I'm talking about where you are having thoughts so much that it becomes what the Bible calls a stronghold. Estoy hablando de que tienes tantos estos pensamientos que de repente se convierten en lo que la Biblia llama una atadura. That it becomes something that is so powerful, you are struggling to break it. Que es algo de repente tan poderoso que no puedes romper. And so you may even feel like I can't control when these thoughts come. Y sientes de que ya no puedes controlar de dónde vienen estos pensamientos. And some of this maybe even goes back to your childhood. Y algunas de estas cosas incluso quizás vienen desde cuando eras pequeño. Words that other people said to you, Palabras que otras personas dijeron sobre ti. that you took in and then decided they must be right. Que te dijeron a ti y tú lo aceptaste pensando debe tener razón. And then that becomes that voice that you're hearing all the time. Y ese se convierte en esa voz que estás escuchando una y otra vez. Ephesians reminds us that this war is spiritual. Efesios nos recuerda de que esta guerra es espiritual. Our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Efesios 6:2 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. The first step of understanding and taking back control of your mind El primer paso de entender y volver a tomar el control de tu mente is to recognize that this is a war. es reconocer de que esta es una guerra. Because if you don't see this as something important, Porque si tú no ves a esto como algo importante, then you don't take action, entonces no tomas acción, which is exactly what the enemy wants. que es realmente lo que el enemigo quiere. Some of you, even right now, Muchos de ustedes incluso ahora mismo you're thinking, I'm not sure that I really need this sermon. estás pensando, creo que no necesito esta prédica. I think maybe it's for other people, but I think I'm all right. Sabes, creo que es para otra persona, pero yo estoy bien.
There is a war happening right now for your soul. Hay una guerra sucediendo ahora mismo por tu alma. And you just relaxing and kind of being like, Y tú relajándote allí pensando como que, bueno, definitely means you're not fighting the war then. es que no estás luchando la batalla. You're not even putting on the armor and trying to get into Ni it. siquiera estás poniendo la armadura ni estás intentando hacer algo. There is a war. Pero hay una guerra. And what Ephesians says is it's not a war that's visible. Y lo que dice Efesios es que no es una guerra que sea visible. If somebody comes up to me and tries to attack me, Oh, si alguien viene y me intenta atacar, this is why I get Joel up here. If somebody does that, I'm going to do exactly what Joel did. I'm going to take action. si alguien viene a atacarme, lo que vamos a hacer es intentar tomar acción. I'm not just going to let somebody hit me in the face. No voy a dejar que alguien simplemente me pegue en la cara. But if somebody is doing something invisible, how will I know? Pero si alguien está haciendo algo invisible, hola, ¿cómo voy a saber? This is what Ephesians is saying. It's not visible. You may not be aware of the power that the enemy Es has. lo que dice Efesios, quizás no estás consciente, no eres consciente del poder que él tiene. Because it's rulers of this world, it's demons, it's things that we just can't see. Porque son los gobernadores de este mundo, son los demonios, son cosas que no podemos ver. But I'm still fighting against it, whether Pero- I see it or not. Aún así tenemos que luchar en contra de ellos, sea que los veamos o no. So if our struggle is spiritual, Así que si nuestra lucha es espiritual, then that means our fight against it must be spiritual as well. entonces nuestra lucha en contra de eso tiene que ser espiritual también. I've told you this before and I'll say it again. Te lo dije antes y lo volveré a decir. You can't solve spiritual problems with logical No minds. puedes resolver problemas espirituales con mentes lógicas. You can't solve spiritual problems with psychology. No puedes resolver problemas espirituales con la psicología. We have to fight spiritual problems with spiritual Tenemos weapons. que luchar en contra de los problemas espirituales con herramientas espirituales. And that is what the war is about. Y de eso se trata esta guerra. For this whole month, as we talk about this, Durante todo este mes, mientras estemos hablando de esto, we are not talking about something light. no vamos a estar hablando sobre algo ligero. A war is not something easy. Una guerra no es algo fácil. It is something that destroys. Es algo que destruye. So we don't want you as a spiritual being to be destroyed by spiritual Y things. nosotros no queremos que tú, como un ser espiritual, seas destruido por cosas espirituales. That's why we're saying if there is a thought, if there is a pattern, a habit Por eso decimos, si hay un pensamiento, si hay un patrón, un mal hábito that is so strong that it's actually what we call a stronghold, que está tan ahí arraigado que llamamos una atadura, then this sermon series is something we need. entonces esta prédica es algo que necesitamos. First of all, that the Lord helps us identify it En primer lugar, que el Señor nos ayude a identificarlo and then tear it down. y luego destruirlo. That's the only way you have to tear down the Y stronghold. esa es la única forma que podemos destruir estas ataduras. The second thing that you need to recognize Y la segunda cosa que tú tienes que reconocer is the lie. es la mentira. All of us have them. Todos tenemos mentiras. Your lies may not look the same as mine. Tus mentiras quizás no son iguales que las mías. But right now, in your mind, there are things that you've been believing, thinking that they're true. Pero ahora en tu mente hay cosas que tú has estado creyendo, pensando que son verdad. Some of them may be insecurities. Algunas de esas quizás son inseguridades. You hear this repeating pattern, I'm not good enough, I Tú can't do this. Escucha este patrón constantemente que te dice, yo no soy lo suficientemente bueno, no puedo hacer esto. It's possible other people told you that. Es posible que otra persona lo hayan dicho también. You may even believe with that insecurity, I am not worthy of God's love or His forgiveness. Y quizás esa inseguridad te lleva a pensar, yo no soy digno del amor de Dios o su perdón. Those are lies of insecurity. Y esas son mentiras, inseguridades. You may have lies about doubting God's goodness. Y puede que tengas mentiras en tu mente que te hagan dudar de la bondad de Dios. The voice
is not just about you, but it's about God. Y esa voz ahí no es solo sobre ti, sino también sobre Dios. God loves other people, but he doesn't love me. Te hace pensar, Dios ama a otras personas, pero no me ama a mí. God is good, I know that, but he's not good to me. Dios es bueno, yo lo sé, pero no es bueno conmigo. And repeating that in your mind over and over Y repites eso en tu mente una y otra vez. separates you then from faith. Y esto hace que te separes de la fe. Some of your lies are about sin. Algunas de tus mentiras son sobre el pecado. Some of you repeat over and over and over, this isn't that big of a deal. Algunos de vosotros decís, esto la verdad que no es tan malo. There's nothing wrong with this. No es para tanto, no hay nada malo con esto. God doesn't really care that much if I keep doing Dios this. no le importa tanto si yo sigo haciendo esto. Other people or certain sins, those are bad ones, but this is like not so bad. Otras personas y sus pecados, esos sí que son malos de verdad, pero esto no es para tanto. You keep thinking that long enough, Sigue pensando eso. and it will become your habit, it will become your action, Y se convertirá en tu hábito, se convertirá en lo que accionas. and that current will move you away from Lo the que Spirit of God. haces y esa corriente te va a llevar lejos del Espíritu de Dios. Because at the beginning you believed a lie. Porque al principio ya creíste la mentira. Some of the lies may also be just hopeless thoughts. Algunas de las mentiras quizás son pensamientos sin esperanza. This is impossible. Esto no es posible. This will never change. Esto nunca va a cambiar. My marriage will never get better. Mi matrimonio nunca va a mejorar. Right now, in this room, Y ahora mismo en esta sala, the Spirit is revealing to you the lies that you believe. el Espíritu Santo te está revelando a ti las mentiras que crees. Some of you heard me say them out loud. Algunos de vosotros me habéis oído decirlas en voz alta. The exact thing I said, you're like, whoa, that's me. Lo mismo que acabo de decir y dices, oh, wow, soy yo. But some of you did not hear me say yours out loud. Pero algunos de vosotros no me habéis oído decir la vuestra en voz alta. But the Spirit of God is saying, hey, you have other ones. Pero el Espíritu Santo ahora te está revelando que tienes otras. What are the lies that you are repeating to yourself ¿Cuáles son esas mentiras que te estás repitiendo a ti mismo? about yourself, about God, about Sobre- your circumstances, Ti mismo, sobre Dios, sobre tus circunstancias, about your sin? sobre tu pecado. When I moved several years ago, Cuando la pastora se mudó hace un par de años, I wrapped a lot of my stuff in bubble wrap, tenía esta tela que son como de que tú papel de explotas, burbujas. Yeah, o de burbujas. yeah. I Y wrapped entonces it all up, and I had like tape on it. empaqué todas mis cosas y le puse cinta. You probably have moved, and you've done the same thing. Tú seguramente te has mudado y has hecho lo mismo. And then, of course, when you move in, you have to unwrap it all. Y luego cuando ya estás en tu casa tienes que desarmarlo todo. And you have to like put the furniture back Y together. tienes que volver a montar los muebles. What I didn't realize was that under my bed, Lo que no me había dado cuenta es que debajo de mi cama there was a piece of the tape that got stuck up under there. había todavía un pedazo del celo que se había quedado pegado allí And I couldn't see it. y no lo podía ver. You know, I would kind of bend over and sweep, but I couldn't see where that tape Me was. agachaba siempre para barrer, pero no veía dónde estaba ese I pedazo didn't de know it was celo de even there. cinta. No sabía que estaba allí. But what happened was, over time, Pero lo que pasó es que mientras pasó el that tiempo, little piece of tape ese pequeño pedazo de cinta, de began celo, to collect dirt. comenzó a recolectar polvo. And you know, you get those little, we call them in English, dust Y bunnies. sabes que I don't know what you call them in Spanish. tenemos las pelusas. Yeah, like you get these little yucky things of dust. Pelusas que estaban por toda la casa. Yeah. And, you know, so as I would be like sweeping under the bed, Entonces mientras yo barría debajo de la cama, all of that dust and those little things were just getting stuck to that tape todas esas pelusas, esa tierra que estaba debajo de allí se pegaba al celo, that I couldn't see. que yo no podía ver. Until Hasta que one day I was like, what is under my bed that is like a big
wad of dust. Un día me di cuenta de que debajo de mi cama había un conejo. Había una cosa peluda. Yeah, it was like there's like a whole thing under there. What in the world? Hay una cosa allá abajo. ¿Qué es? So I moved the bed out from the wall, Así que moví la cama de la pared and I still couldn't quite figure it out. y aún así tampoco lo veía. So I thought, I'm going to have to lay on the floor and look up under the bed to figure out what is Dije, this? me voy a tener que tirar al suelo para poder descifrar qué es lo que hay allí debajo. I thought maybe it was like a dead animal. Pensé que era un animal muerto. It was disgusting. Parecía asqueroso. And under all of that, then I saw, oh, it's a piece of tape left over from when I moved. Hasta que me di cuenta de que era un pedazo de cinta que había quedado pegada allí desde And la all of that mudanza. stuff had just stuck to it. Y todo este tiempo, toda esa tierra se había pegado a And so la I had to cinta. unconnect it and cut it and get it out. Así que tuve que sacarlo y cortarlo. It was super sucio, disgusting. Asqueroso. Yeah. But my friends, that's what happens in our mind. Y eso es lo que pasa en nuestras mentes. A little piece of tape Un gets pequeño stuck in there. pedazo de cinta de celo se queda allí pegado. One of those lines that I said, Una de esas mentiras que dije. I'm not good enough. I No, can't do No this. soy suficiente, no soy bueno. God's not good. Dios no es bueno. This isn't really sin. Esto no es pecado realmente. And as you keep living, all the dirt just keeps getting stuck to that. Y mientras sigue viviendo, toda la tierra se sigue pegando a eso. And every experience that you have adds to it. Y cada experiencia que tienes se va sumando. And more sin adds Y to más it. pecado se añade. And all of a sudden, one day you realize, wow, I've got this nasty, disgusting thing in my life. Y de repente te das cuenta que tengo esta cosa asquerosa y sucia en mi vida. Where did this come from? ¿De dónde salió? Well, it started a long time ago, but you didn't see it. Pues comenzó hace mucho tiempo, pero no te habías dado cuenta. You have to recognize the lie. Y tienes que reconocer la mentira. You won't fight against what you don't realize is there. Porque no vas a pelear en contra de lo que no sabes que está allí. 2 Corinthians tells us En 2 Corintios nos dice, we don't fight. We are human. We don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and we teach them to obey Christ. pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. That's key right there. Esto es Every clave. thought, Cada pensamiento, not just the worst ones, no solo los malos, every dice, thought cada pensamiento has to bow to the knowledge of Christ, tiene que someterse al conocimiento de Cristo, including your insecurities, incluyendo tus inseguridades, including your anxieties, incluyendo tu ansiedad, including your hopelessness. incluyendo tu falta de esperanza. It must bow to the knowledge of God. Debe someterse a Dios. We take them captive. Lo tomamos cautivo. How are captives treated? ¿Cómo son tratadas la gente cautiva? They're bound. Están atados. Yeah. That's how captives are treated. They're forced to march. Les fuerzan a andar. They're put into, a containment of some kind. Los ponen en un lugar donde están restringidos. We don't just let the captives wander wherever they want. No dejamos que los cautivos se vayan a donde We quieran. say to the captives, no, you are now under my control. Si no le decimos al cautivo, no, tú ahora estás bajo mi control. You have the power spiritually to take those thoughts of your mind Y tú tienes el poder espiritual de tomar esos pensamientos de tu mente and say, no, this thought
is not going to wander around Y free. decir, no, este pensamiento no va a andar libremente. I'm not going to give it power. I'm going to contain it. No le voy a dar poder, voy a contenerlo. I'm going to say, no, here you have no control. Voy a decir, no, aquí no tienes control. That's how I take those thoughts captive. Y así es como tomo estos pensamientos cautivos. Those thoughts cannot make war on me. Y esos pensamientos no me pueden hacer la guerra a mí. We live in this world, but we are not fighting the way the world fights. Vivimos en este mundo, pero no peleamos como este mundo pelea. This is spiritual, Y esto es espiritual. which means these lies Lo que are spiritual. Significa que estas mentiras son espirituales. And we have to take control spiritually Y tenemos que tomar el control because it's not just espiritualmente. doing damage to you. Porque no te está haciendo daño solo a ti. This verse is saying it's doing damage to the cause of Christ. Está dañando a la causa de Cristo. And Christ rules. Y Cristo reina. So we have to tear this down for Christ to be lifted up. Así que tenemos que derribar esto para que Cristo sea levantado. That means you're not just recognizing the lie, Eso significa que no estás simplemente reconociendo la mentira, you must also recognize the truth. sino que también debes reconocer la verdad. We already have the power and the tools to do Ya this. tenemos nosotros el poder y las herramientas para poder hacer esto. You can advance that. One more slide. If anyone has ears to hear, let him hear. This is what Jesus said. And he said to them, pay attention to what you hear. With the measure that you use, what you hear, it will be measured to you. And still more will be added to you. For the one who has, more will be given. And from the one who has not, even what he has will be taken away. El que tenga oídos para oír, que oiga. Prestar mucha atención, añadió. Con la medida que medís a otros, se os medirá a vosotros, y aún más se os añadirá al que tiene. Se le dará más al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Jesus says to them, if you have ears to hear, hear Jesús le dice, si tenéis oídos para oír, oíd. what he was saying, his words. Que oigan las palabras que él estaba diciendo. How are you using that? ¿Y tú cómo lo estás usando? Because it says here, if you're using it a lot, then even more power will be given to Y aquí you. dice, si lo estás utilizando mucho, incluso más poder se te dará. If you don't use this at all, Pero si tú no lo usas para nada, then it'll be taken from you. entonces será quitado de ti. Your ability to do spiritual warfare rests in your choice to use God's word. Tu habilidad para poder hacer esta lucha espiritual reside en tu decisión de tomar la palabra de Dios y usarla. You won't be able to withstand the lie if you don't know the truth. No vas a poder resistir la mentira si no conoces la verdad. You have to know the word of God, use it. Tienes que conocer la palabra de Dios para poder usarla. But if you know it and if you're using it, Si la conoces y la estás usando, this verse says then you will be given even more ability este to use versículo it. dice, entonces se te va a dar más habilidad para poder usarla. Because what you're using regularly, God's going to keep on flowing through it. Porque lo que tú vas a estar usando regularmente, Dios va a seguir fluyendo a través de él. That measure of a little or a lot Esa medida de poco o mucho is in your hands. está en tus manos. Recognize the truth. Reconocer la verdad. This is why Romans says, Paul wrote to the Romans, Y por eso dice aquí en Romanos, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje se oye, es la palabra de Cristo. Now, I know this is
simplistic. Y sé que esto es algo muy simple. This is sermon 1 of the series. Este es sermón 1 de una serie, de toda la serie. We're going to be doing more weeks on this Vamos a dar más semanas so en that este you can tema. understand this a little bit more deeply each week. Así que cada semana vamos a profundizar más en esto. Some of you say, but I think I do use the Word of God. I do read it. Y alguno quizá dice, yo creo que sí uso la palabra de Dios, sí que la leo. I memorize the Word, but I still have some of these thoughts. La memorizo, pero aún así tengo estas luchas. Yes, I understand that. Sí, te entiendo. We're going to get to that. Y ya llegaremos a eso. But we need to start with the Pero basics. necesitamos comenzar con lo básico. Okay, baby step Dar pasos de bebé to refute the lie, to fight the lie. para rechazar la mentira. You have to know the truth. Tienes que conocer la verdad. And faith comes Y la fe viene from hearing the Word of God. de oír la palabra de Dios. Read it, study it, learn it. Léela, estúdiala, apréndela. That will help you fight against these mind Y eso games. te va a ayudar a luchar en contra de estas peleas mentales. This is what Paul wrote to the Corinthian church. Y esto le escribe Pablo a la iglesia de Corinto. He was actually quoting an Old Testament verse. Está aquí haciendo referencia a un versículo del Antiguo And that Testamento. Old Testament says this: who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to teach him? And Paul answers, we understand these things because we have the mind of Christ. La parte en el Antiguo Testamento dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y aquí Pablo contesta, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. This is for the people that say, but I read the Word of God, but I don't really understand. Esto para la gente que dice, le he leído la palabra de Dios, pero no entiendo. I don't really, there's so much there that I don't really get. Hay tanto allí que no entiendo. I understand. I get it. Te entiendo. But here's what it says. But we have the mind of Christ. Sí, pero tenemos la mente de Cristo. And asking God to help you understand His Word Y pedirle a Dios que te ayude a entender su palabra means He will. He will answer that prayer. significa de que Él lo hará, Él responderá. He wants you to have the mind of Christ. Él quiere que tengas la mente He de wants Cristo. you to know and focus on what His Word Él says. quiere que sepas la palabra de Dios y sepas lo que dice. The problem with many Christians is that we're just not using it. El problema con muchos de los cristianos es que no la estamos utilizando. When I lived in France, Cuando la pastora vivía en Francia, I've talked about this before and I'll probably tell it again he contado esta historia antes y probablemente la volveré a because contar this is en a algún big part of momento, my testimony. porque es gran parte de mi testimonio. When I lived in France, I was a missionary there, Cuando vivía en Francia, era una misionera allí también, just like I'm a missionary here. igual que lo estoy aquí. I was doing God's work. Estaba haciendo la obra de Dios. I had been a Christian for many Había years, sido cristiana por muchos años, but it still didn't protect me from having the enemy attack. pero aún así no me protegió de que el enemigo me atacara. And I just was really struggling there. Y estaba luchando mucho allí. I just went through a hard time in my life, a lot of difficulties. Estaba pasando por un tiempo difícil en mi vida con muchas It dificultades. was really a lot about my circumstances. Y eran muchas de mis circunstancias. I was working in a job I didn't feel like I did very well. Estaba trabajando en un trabajo que sentía que no lo estaba haciendo bien. I had no friends. No tenía amigos. I chose a church that honestly probably wasn't a great church. Escogí una iglesia que de verdad quizás no era una gran iglesia. And every single week I would go to that church. Nobody would say hello to Y me. cada semana iba a esa iglesia, nadie me saludaba. And I thought, man, what is wrong that I can't even meet people at Y church? pensé, wow, ¿qué está mal que ni siquiera puedo conocer a gente en la iglesia? And I just was really struggling with just all of life. Y estaba luchando con toda la vida. And during that difficult time, Y the du- enemy began to attack me. Y durante ese tiempo difícil, el enemigo comenzó a atacarme. I didn't really recognize it No lo reconocía. because I thought that it was just the circumstances that were making me miserable. Porque yo pensé que eran las circunstancias que me estaban haciendo miserable. I thought, I'm just sad because I have to speak French all the Estaba time. pensando, yo simplemente estoy triste porque me toca hablar francés todo el tiempo. I'm just sad because I don't have friends. Estoy triste porque no tengo amigos. I'm just sad because this church isn't like a great church. Estoy triste porque esta iglesia no es una gran iglesia.
And I didn't realize that, no, it was the pressure of the enemy trying to attack me. Pero no me daba cuenta que era la presión del enemigo que estaba intentando atacarme. And this is what it kind of looked like. Y esto es lo que parecía. I started having thoughts. Comencé a tener pensamientos. One of them I remember very clearly was, if this church doesn't say hello to me, Y uno de ellos lo sentí claramente, que dije, si esta iglesia no me saluda, why am I going there on Sundays? entonces ¿para qué voy los domingos? I don't need to go to that church then. No necesito ir a esa iglesia entonces. I can go to the park and Really? listen to my headphones and read my Bible. Al parque a escuchar en mis audífonos y leer mi Biblia. Lie. Es una mentira. Well, you're thinking, that doesn't sound bad. Y tú piensas, eso no es tan malo. Sometimes I do that. A veces yo hago eso. Yeah, but I gave up going to church to do that. Sí, pero yo estaba dejando de ir a la iglesia para Because the hacer Bible esto. says, do not forsake assembling together as a church. Y la Biblia dice de que no debemos dejar de ir a congregarnos. So I decided I don't need to listen to that scripture. I can do this. Así que decidí no oír a esa escritura, sino que yo voy a hacer lo que yo quería. That was a lie, Y era una mentira, but it sounded reasonable pero sonaba razonable. because the park was nice. Porque el parque estaba guay. And I liked sitting at the park, listening to my music, writing in my journal. Y me gusta sentarme en el parque a escuchar mi música, a escribir en mi diario. So for like 3-4 weeks, I didn't go to church, Así que por 3-4 semanas no iba a la iglesia. which for a missionary is kind of a bad thing. Y para un misionero es algo malo. And the enemy kept on feeding me more lies. Y el enemigo empezó a meter más mentiras. Because when I didn't go to church, then he said, see, nobody even missed you. Porque cuando no fui a iglesia me decía el enemigo, ¿ves? Nadie te echó de menos. Not a single person even knew that you weren't there for like 3 weeks. Ni una sola persona se dio cuenta que no estuviste en 3 semanas. You're having no difference in this country. No estás haciendo ninguna diferencia en este país. Lie. Mentira. You're a terrible missionary. Eres una mala misionera. What are you doing in this country if you can't even do a better job than that? ¿Qué haces en este país que no puedes hacer un buen trabajo? You should just leave this country. Deberías irte de este país. Lie, lie, Mentiras, lie. mentiras, mentiras. But I was already weak. Y yo ya estaba débil. And so I just kept collecting those lies, and I didn't see that that was the enemy's attack. Así que yo seguía sumando mentiras sin ver de que este era el ataque del enemigo. I just thought, this is because I feel sad. Simplemente pensé, esto es porque me siento triste. This is because of the circumstances, because I really just don't have friends right now. Esto es por las circunstancias, porque de verdad no tengo amigos ahora mismo. I didn't know that it was the enemy. No sabía que era el enemigo. Finally, after like 4 weeks, Finalmente, después de 4 I semanas, started really feeling conviction sentí esa convicción. because the Holy Spirit was really trying to get me. Porque el Espíritu Santo de verdad estaba intentando ir detrás de mí. And one person called me and said, I haven't seen you for a few weeks. Y una persona me llamó y me dijo, no te he visto por un par de semanas. That girl saved me Esa chica me salvó. because when she called, then I said, okay, fine, I'll be there this week. Porque cuando ella me llamó dije, vale, voy a estar ahí esta semana. And I thought, that means I have to get up early Dije, eso significa que me voy a tener que levantar temprano. because when I went to the park, I could go whatever time I Porque wanted. cuando iba al parque iba a la hora que yo quería. All right, I'll get up early. Vale, me despertaré temprano. And then I had to iron my dress. Y tenía que planchar mi vestido. And so I got up early and I was like, oh man, Así que me desperté temprano y dije, uff, you know, it's so much easier if I don't go to church. mucho más Lie. si no voy a la iglesia. Mentira. And so there I was. I put my dress on the ironing board. Y estaba allí planchando mi vestido. And the only time in my entire life Y la única vez en toda mi vida I burned my dress quemé mi vestido with that iron. con esa plancha. And I felt miserable. Y me sentí I miserable. already felt bad. Ya me sentía mal. Already. Ya But me then sentía that mal. made me feel worse. Pero eso me hizo sentir peor. And I started Y crying empecé a llorar. because I was like, I am so stupid. Y empecé a pensar, soy tan tonta. What kind of person can't even iron?
¿Qué tipo de persona ni siquiera puede planchar? How stupid I am. I'm the worst. Soy tonta, What soy is wrong with me? la peor. ¿Qué me And pasa? I felt worthless. Y me sentí sin valor. And I remember I sat on the floor Y recuerdo sentarme en el suelo, and I was just crying because I was like, I hate my life. llorando porque pensaba, odio Why mi am I vida. living here? ¿Por qué estoy Why viviendo am I aquí? doing this? ¿Por qué estoy haciendo I esto? can't keep doing this anymore. No I'm puedo done. seguir haciendo I'm esto. done with this Basta. life. I Ya he would just terminado mi rather vida. die. Preferiría morir. Lie, Mentira, lie. mentira. And I was so broken. Y estaba tan rota. I know you know me and you know that normally I'm a pretty strong person. Sé que me conoces y que It takes a lot to soy get me on the floor. una persona muy fuerte, así que lleva mucho que esté tirada en el suelo. And if I had had a way Y si to hubiese- kill myself right then, I think I would have done it. Si hubiese tenido una manera de matarme a mí misma en ese momento, creo que lo hubiese Because hecho. that's how bad I felt in that moment. Porque así de mal me sentía en ese momento. And I know now that it was demonic. Pero sé ahora que era demoníaco. I know that it was a battlefield for my mind. Sé que era una batalla por mi mente. And at that moment when I felt worthless, Y en ese momento cuando yo me sentía que no tenía valor, the Spirit of God came into me. el Espíritu de Dios vino a mí. All of a sudden, the Spirit hit me. De repente el Espíritu me dio. And even though I was broken and crying and, shaking, Y aunque estaba rota y llorando y the Word of temblando, God came out of my mouth. la palabra de Dios salió de mi boca. And I said, I am a child of God. Y dije, soy hija de Dios. And when I said those words, Y cuando dije esas palabras, even though I said them very, very weakly, aunque las dije así muy por debajo, the Word of God broke la the palabra de demonic Dios power in that room. rompió el poder demoníaco en And esa I sala. felt it. Y lo sentí. I felt that change. Sentí ese cambio. And the word came out again. I am more than an overcomer through Jesus Christ who Y loves la me. palabra de Dios salió de mí una vez más diciendo, soy más que vencedora en la Cristo. And another verse came to my mind. otro Greater versículo is vino a he mí. who is in me than he who is in the Otro world. versículo vino a mi mente. Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. And the truth, the Y word la of God verdad, began to come la out of palabra de me. Dios comenzó a fluir a Not través because de I mí. was strong, but because the No porque Spirit tuviese of fuerza, God sino porque el Espíritu de Dios wanted me to understand truth. quería que yo entendiese la verdad. That the lies then had no power because the Que las truth mentiras no of tenían poder God porque la verdad de Dios broke that stronghold. rompió esa atadura. And I still was on the floor. Y aún así yo estaba en el suelo And I still had no y friends. todavía no tenía amigos. Nothing really changed circumstantially. Nada cambió mi circunstancia. But the truth Pero came la out verdad salió and healed my mind. y sanó mi mente. And that made the difference. Y eso hizo la From that diferencia. point on, De ese punto en adelante, I understood the battle that's in our minds. entendí la batalla que hay en nuestra And mente. every time, oh, thank you, whoever gave me these. I didn't even see them. Every time that the enemy has tried to come against me again, Y cada vez que el enemigo ha venido en contra de mí, it has been much easier for me to recognize those ha lies sido mucho más fácil para que yo pueda reconocer esas mentiras and use the truth of y Christ utilizar la verdad de Cristo to take those thoughts captive, para tomar cautivo esos pensamientos. because now I understand that war Porque ahora entiendo esa guerra and I know how to fight back. y sé cómo lucharla. I want you as a church to fight back. Quiero que como iglesia luchemos. Your
thoughts may not be the same ones that I had. Quizás tus pensamientos no son los mismos que tenía yo. The lies that you hear may be different Quizás las mentiras que tú oyes son diferentes. because the devil is the father of lies and he's creative. Porque el diablo es el padre de mentiras y es creativo. That's all he does, so he does it well. Y es todo lo que hace, así que lo hace bien. But this is key to breaking that in your life. Pero esto es clave para romper esto en tu vida. Know the truth and use the truth Conoce la verdad y usa la verdad to fight what the enemy is doing. para pelear en contra de lo que el enemigo Will you está stand haciendo. with me this morning? Te voy a invitar a que te puedas poner de pie en esta What mañana. I want you to do as a Y church lo que this week, quiero que hagamos como iglesia durante esta semana, during this whole series durante even, toda esta serie, is become aware what are the lies that the enemy puts in your mind. es ser consciente de cuáles son las mentiras que el enemigo pone en tu mente. The Lord wants to show you those. He wants you to know them. El Señor quiere mostrarte esas mentiras. Él quiere que lo sepas. He wants to reveal and say, look, it's right here. Quiere que lo sepas y que lo veas y que digas, mira, está aquí mismo. You think this all the time. Tú piensas esto todo el tiempo. That thought is a lie and it has to be destroyed. Este pensamiento es una mentira y tiene que ser I want you destruido. to know what you're fighting. Quiero que sepas lo que estás luchando. Begin even now to pray, God, show me Así que comienza a orar incluso ahora mismo. Dios, muéstrame what are the lies that I'm believing, cuáles son las mentiras que estoy creyendo. because I want you to heal that. Porque quiero que los sanes. I want your truth to break those things. Quiero que tu verdad rompa estas cosas. That's a little mental workout. Este es quizás un ejercicio mental que tienes que hacer. The second thing I want you to do La segunda cosa que quiero que hagas is to be in the Word of God. es que estés en la palabra de Dios. If you started the year with a good devotional plan and you've got off track, this is your reminder. Si tú comenzaste un buen devocional durante el comienzo del año y quizás lo has dejado, este es un buen momento para retomarlo. Yeah. Just start that today. Go home from church, Así get que your Bible out, start reading. Ve a casa, saca tu Biblia y comienza a leerla. Ask the Lord, reveal to me, show me in your word Dile what al I Señor, need. muéstrame en tu palabra aquello que necesito. And do it every day. Y hazlo cada día. Get back into your fasting and your prayer. Vuelve al ayuno y a la oración. If you're not using these things, it's like you just take all your weapons and put them on the Si ground. no la estás utilizando es como coger todas tus herramientas y tirarlas al suelo. Well, how are you going to fight with no weapons in your hand? ¿Cómo vas a luchar sin las armas en tus manos? How are you going to fight without this in your mind? ¿Cómo vas a luchar sin esto en tu mente? Ask the Holy Spirit to help you. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. Let's pray together right now. Vamos a orar juntos ahora Our prayer mismo. team is going to come Nuestro equipo de oración va a pasar al frente. because some of you often want prayer, you need prayer. Porque hay muchos que necesitamos oración. And so we Queremos always make oración. people available for you if you want to pray with them. Así que queremos que sepas que aquí siempre va a haber gente dispuesta a orar contigo. Some of you have come with needs that you need prayer for, and Yeah. that's what they're there for. Y algunos hemos venido con necesidades que necesitamos orar. But also I want to take time right now to let the Spirit speak to us. Pero también me gustaría tomar tiempo ahora mismo para dejar que el Espíritu Santo nos hable. What are the lies? ¿Cuáles son las mentiras? What is that pattern that you're repeating? ¿Cuál es el patrón que estás repitiendo? What are your tools that you have just laid down and let ¿Cuáles go? son esas armas que has tirado al suelo And you're just not using y them. no estás usando? Because now's the time to hear the Spirit show you those things Porque ahora es el momento de dejar que el Espíritu Santo te muestre esas cosas. so that you can repent and say, Lord, I need you. Para que te puedas arrepentir y decir, Señor, te I necesito. cannot fight that without you. No puedo pelear sin ti. Spirit of God, show us the lies, Espíritu Santo, muéstranos las mentiras. the things that we have believed that are false Las cosas que hemos creído que son falsas. about ourselves, about you, Sobre nosotros mismos, sobre ti, about other people and our sobre circumstances. otra gente y nuestras circunstancias. Show us the lies we believe about our sin. Muéstranos las mentiras que creemos de nuestros pecados so that we can repent
para que podamos arrepentirnos and we can defeat those lies with your truth. y podamos romper esas mentiras con tu Use your verdad. word right now, Father, to speak to us. Usa tu palabra, Señor, para hablarnos. Just like you did for me in France. Así como me hiciste para mí en Francia. Bring those verses to our mind. Trae esos versículos a mi Bring that mente. truth to us to Trae esa cleanse us from verdad all para that filth. limpiarnos de toda esa basura. Renew our minds, like Romans says. Renueva nuestra mente, como dice Romanos. Renew us in our mind. Renuévanos en nuestra mente. We're going to open up the altars if anybody wants to come forward and pray. Vamos a abrir el altar si alguien quiere pasar a orar. I will pray with you. Me gustaría orar I will contigo. join with you to believe that God will set your mind free. Me gustaría orar contigo y creer que Dios va a liberar tu mente. As we sing this song, that's your signal to come and Y pray mientras cantamos esta canción, esa es tu señal para que puedas venir a orar so that we can answer the Spirit of God today. y podamos responder con el Espíritu de Dios en el día de hoy. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.